Sidi Traoré. Bojabati ne la lumière bila ne bɛ le patriote nin ye fa yɛrɛ fa in ale ka sɛbɛn nin ye a ko an ka taa CNPM kɔnɔ dɛ o tɛ conseil national de patronat du Mali wa n'a y'i jɛba ko jamana sɔrɔbatigiw ka jɛkulu Bojabati ko dagaba wuli ko a bɛ nin jɛkulu in kɔnɔ n'i y'a ta ka lajɛ sanni kunfila baara min tun bɛ nin jɛkulu in kɔnɔ a bɛ san 1 bɔɲɔgɔnko bɔ n'o ye Amadu Jaje Sangare ale ni maa wɛrɛ bɛ minnu kɛlen k'u kɔgɔ da ɲɔgɔn kɔgɔ la a ma ɲɛ mun kɔ ni bɛnkan ma sɔrɔ ni cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ a dun barata a bɛɛ jamana setigibaw ye maa kalanninbaw don sɔrɔ busababaw don Amadou Jaje Sangare ani Mamadou Sisi Kulubali kosɛbɛ ale tun ye président sortant ye ni cɛ fila u ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ko kɔni sɛbɛkɔrɔ gɛrɛla kosɛbɛ nka jamana ɲɛmɔgɔw da ɲuman donnen baaraw la i b'a ye k'a fɔ u ye jɛkulu dɔ sigi sen kan n'o ye transition ye ni jɛkuluba in olu kɔni bɛna baara tɔ bolo la ka se ka bɛn ni kɛlɛ ko nanati ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a ka kalafiliw kan ka kɛ cogo minnu na maa minnu bɛ n'olu sen b'a la minnu bɛ n'olu kan ka kala fili o tɛ ka délégué yɛrɛ sugandi ye wa nka nin waati in na olu fana ka baara ni a ɲɛmaaba bɛ Soya Golfa bolo cɛkɔrɔba fɛn min ye Amadu Jaje Sangare ale ka côté mɔɔw olu kana yɛrɛ ka ko cɛkɔrɔba in ka baara ko tɔgɔjɛ don dɛ ko tɔgɔjɛ belebele don u ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko olu tun ye sigiyɔrɔ ɲumanba sɔrɔ nin ko in ye ka sababu kɛ ni fɔra ko ni cɛkɔrɔba in mafalenba in ale taara ka bila ni jɛkulu ɲɛmaaya la walasa ka bɛn ni kɛlɛ fɔ ka don maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka u ka jɛkulu baara n'o ye CNPM ye ka sigi sen kelen kan sen min bɛ yen ni a bɛ se ka jamana waso kosɛbɛ kɔ kan ko nka ko cɛkɔrɔba ka baara ko a kɛra ɲugutɔfɛn ye olu u yɛrɛ k'a fɔ ko u ye ɲɔgɔnnajɛba dɔ kɛ utukalo tile 13 tɛmɛnen a kɛra lotiriso dɔ la an ka jamana kɔnɔ yan nin dɔ kɔfɔlen kama Amadu Jaje n'a kanubagaw Buwaku ye da tilaki ka bɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ baaraw bɛ ka sigi cogo min na k'olu fɛla ko tɛ a ko cɛkɔrɔba na n'o ye Soya Golfa ye a n'a a ka dangan tɔ n'o ye Asimi Jalo ale ye vice président ye a ka deuxième vice président Ibrahim Jawara a k'olu nane kɔni kumakan minnu fɔ a ko cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ bila ɲɛmaa la don min na k'a ko a bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin a jɛɲɔgɔn kɔrɔw ma ani minnu ye baara kɛ n'u tɛ diɲɛ la bi a ko nka ko nin ye fɛn ye fɛn min ni a bɛ jijigin ale ka to na kosɛbɛ n'a fɔra ko olu ye nin baara in kɛ ka s'a kundama na bi maa minnu fɔra ko k'olu ma se ka fɔ ka bɛn kɛ fiyewu k'ale ka segin ka na o ɲɛmaaya la ka se ka ko lakile a ko nimisa don ko nka ko jamana baara fana n'i bilara la i kan ka kɛ ka se kundumajan ma nka fɛn min ye Amadu Jaje Sangare ka maaw olu kɔni yɛrɛ ka ko cɛkɔrɔba ko de b'a nana fɛn min ye hali délégué dɔw bɛ yen délégué maa 39 o cɛla ko 26 déjà k'olu ko nin collège ba in n'o ye Soya Golfa bɛ jɛkulu min ɲɛmaaya la k'u t'u ka baara de ko ni ko u ye min kɛ utukalo tile 13 tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ a kɛnɛ kɔni kan k'u ye taabolo dɔ ye Soya Golfa n'a ka mɔgɔw bolo k'u y'u ka u tafa yira ka ban ko olu tɛna jɛn n'o ye u tɛn'u sigi k'u bolo da sen kan waati min dir'u ma kalo 6 bɔɲɔgɔnko ka ko sigi sen kan ko nka k'olu ɲɛ b'a la cogo min na ɲɛdankura fɛn min ye Soya Golfa n'a a nɔfɛmaw k'u kɛlen bɛ k'o ta ko wa k'u y'u tafa yira fɛnɛ olu tɛna jɛn n'o ye bi u tɛna jɛn n'a ye sini olu ka jɛkulu de tɔgɔ u k'a ma ko groupement professionnel et des CPR ko ni jɛkuluba kofɔlen fɛn min ye Soya Golfa n'a ka mɔgɔw ye u ka taabolo min bɛ yen ni a bɛ ka sigi sen kan nin waati in na u ka ɲɛmaa yɛrɛ ka fɔla ɲɔgɔn ye ba in kɛnɛ kan n'o ye conférence presse ye u k'a ma ko Jɔra a ko k'u tɛna jɛn n'a ye bi u tɛna jɛn n'a ye sini ko n'u tora nin bolo ma ko CNPM ko yɛrɛ ko e ko a dakoloma ci ka fili wolo ci fa yɛrɛ fa in ke nin y'a ka sɛbɛn ye min bɔ le patriote kɔnɔ Sidi Traoré Bojabati hali bi bɛ ko min na o ma ban ne bɛ n tigɛ don ko kura o bi bɛn la référence du Mali kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla n'o ye Bubakari Jara Badabara Bubakari a ko an ka taa DNGM na Sidi Traoré min ye DNGM ale ɲɛma dangan kosɛbɛ madame Karambe Awa Gunjan i b'a ye k'a fɔ ale kumana a kumana fɛn mun kan Sidi Traoré ŋunuŋunu dɔ bɛ an ka jamana kun kan k'a yira k'a fɔ Mali dugujukɔrɔ nafolo an kɛmɛ k'o labila Bamanci jɛrɛjɛkulu dɔ ye ko Wagner sɛbɛnnikɛla ko a ko ni ŋunuŋunu ka ɲi Sidi n'i ye sɛkili foroko ye ka maa min kun suwa a mɛ o mɛ gabakurun ka janfa b'o la a ko min ye an dɛmɛbaw ye an baarakɛɲɔgɔn min ye Mali jugulakaw ye Sidi nin ye olu dɔw de ka kuma tugutugulenw ye tugutugu bari nin ka jamana mangoya nin ka colonel Asimi k'o mangoya nin ka an ka jamana gouvernement mangoya a ko k'u tɛ se
sɛbɛnnikɛla ko a ko directrice nationale adjointe min ye géologie des mines n'o ye DNGM ye Sidi i b'a ye k'a fɔ ale ye kumana ni ka lajɛ kɛ lajɛ in senfɛ a y'a kanabɔ k'a yira k'a fɔ Mali n'a dɛmɛbaw Sidi n'i y'a lajɛ kabini waati jan Mali ye dɔnse yɛlɛma ni k'a ɲɛsin Rusila ma o de kɔni kɛmɛ ka digi maa caman na maa caman kɔni bɛ ka anw tigɛlɔma maa caman bɛ ka anw juguya min ye bamanci jɛrɛjɛkulu dɔ ye o tuma ko bɛ an ka jamana in kɔnɔ min ye ka se ka faso Mali k'a dɛmɛ n'i y'a lajɛ ko groupe Wagner ye Mali kɔni ko an y'an ka dugujukɔrɔ nafolo dɔ n'o ye sanubɔyɔrɔ dɔ ye ko Mali y'o bila groupe Wagner ka bolo kan directrice ko nkalon dɔ bi nkalon dɔ sini sɛbɛnnikɛla ko min ye Madame Karambe Awa Gunjamu ye a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye ni ŋunuŋunu ye a ye barika sɔrɔ kosɛbɛ a ko ITIE international ale kɔni wi wulikajɔ kɛ min ye a dɛmɛbaga Mali ITIE ni ka an kɔ dan dɛnɛnna a ko min kɔni ye wulikajɔ o min kɛr'u fɛ i b'a ye k'a fɔ kuma sugu bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko prévu b'u bolo o tuma min ye Mali sanubɔyɔrɔ dingɛ belebeleba dɔ ye ko Mali kɛmɛ k'o di Wagner maaw ma a ko nkalonfin don ni maa min bɛ se ka a yɔrɔ fɔ o k'a yira maa min ko prévu b'i bolo wuli k'i kankɔrɔ ta n'a ye a ko an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo Mali a kɛmɛ ka baara bila danganiya minnu kan min kɔni baara a bɛ kɛ ni sariyadenw de ye a ko n'i y'o sariyadenw lajɛ min ye Sidi Traoré i b'a ye k'a fɔ Mali tɛna bɔ kɔnɔna la abada a tɛna jamana janfa min ye sariyaden minnu sigira sanubɔyɔrɔ ko kun an ka jamana in kɔnɔ n'o ye ordonnance 18 ye i b'a ye k'a fɔ numéro 2019 022 PRM du 27 septembre 2019 o bɛ min ko fɔ o de ye jamana yɛrɛ bɛ wulikajɔ kɛ kosɛbɛ Sidi Traoré min kɔni sanubɔyɔrɔ n'a bɛ taali jamana ka nafa ni tɔnɔ kama ni jamana yɛrɛ ma se k'a baara kɛ a bɛ maa lajɛ maa min ka d'a ye a b'a ta k'a d'o ma u bɛ jɛ u b'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko gɛlɛya foyi t'o la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu bɛ ni jamana ye permis d'u ma Sidi Traoré u bɛ ka baara kɛ ni jamana ka sariya ye jamana nin yɔrɔ ye min ye o ntanya tɛ min ye dugudenw nin yɔrɔ ye min ye o ntanya tɛ maa minnu nana n'u ka mansiw ye ka na baara kɛ olu fana nin yɔrɔ ye min ye o tuma olu fana b'o sɔrɔ a ko baara bɛ ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la a tuma a ko min ye Mali sanuko ye a ko e taabolo de b'a la ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la a ko ka n'i biri ndamadenkɛ kunna ko se b'i ye ko fanga b'i la Madame Karambe Awa Gunjamu ko kalase ko tɛ kɛ Mali kɔnɔ yan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko jateminɛ min ye Boubacar Jara ale ka sɛbɛnni don a ko min ye Madame Karambe a y'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ ka Mali tɔgɔ tiɲɛ o tuma ko Mali kɛmɛ ka sanubɔyɔrɔ dɔ di Wagner ma ko ni min b'a dɔn ko ka taa boloden kɔni ɲɛsin a ma k'a tiɲɛtigiya k'a tɛ fɛn mun tɛ yen o tuma kan ka n'o créer DNGM sigilen bɛ baara kama DNGM sigilen bɛ jɛlenya kama DNGM sigilen bɛ min ye Mali tajiko a pétrole ko a dugujukɔrɔ nafolo wɛrɛ minnu bɛ yen a ko i b'i miiri nafolomafɛn fɛn fɛn diɲɛ kɔnɔna la a ko Ala ye Mali sɔn nin dɔɔni na a ko dɔɔni o tɛ tɔto foyi la a ko min y'a bɔliw ye o ye waati n'a nataw ye a ko kunu tile min tun bɛ kɛ dugujukɔrɔ nafolo bɔli ko la ani bi tile an bɛ don min na ko bi ko yɛlɛma donna ko la sabu permis bɛ sɔrɔ ni sɛbɛn fura minnu ye min ye Sidi Traoré a ko yɛlɛma don b'o la permis n'a sɔrɔ la i kan ka baara n'o exploitation k'o kɛ ni hakilina mun ye a ko yɛlɛma don n'o fana na a ko min kɔni ye Mali sanu ye maa minnu bɛ n'u biri la u bɛ n'u biri ni jamana gouvernement tɔgɔ ye a ko jɔn de bɛ fɛ ka jamana gouvernement tɔgɔ tiɲɛ k'u ka sabali naamu a baara kɛcogo ni a bɔcogo ni yɛlɛma don dɔ la u ka yɛlɛma fana don ni sanu bɔra Mali ka sɔrɔta ye min ye u ka yɛlɛma don fana na sinon an ka sɔrɔta tun ka dɔgɔ dɛ a tun ka dɔgɔ fo ka dama tɛmɛ o banna a banna cɛ tabarikala cɛ i tilancɛ an tilancɛ ni sanu bɔra k'a tila a an bɛɛ tilancɛ bɔ fana baara ɲɛna Sidi Traoré Jabate sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Boubacar Jara Badabara Boubacar a ko min kɔni ye nin sɛgɛsɛgɛli baara minnu kɛra min ye Mali sanuko ye i ka da la k'a fɔ a bɛna malidenw de nafa min ye kunun n'a ma nafa min y'an ka dugukolo k'a bɛɛ lajɛlen larawuli k'a ban pewu ka fan bɛɛ kɛ ɲinɛ dingɛ ye a ko o de banna Mali kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ n'o de kɔni boloden kɔni ɲɛsinnen m'o ma o tuma ko bɛna kɛ dama dingɛ ye min ye o sigidalamaw ye u bolo bɛ don baara la ka taa bila nafasɔrɔ sira minnu kan ka kɛ sigida kɔnɔ jiko kalanko kɛnɛyako sirako a ko nin bɛɛ lajɛlen de tan bɛ jatekuraw la minnu kan ka boloda min kɔni an ka jamana ye maa t'a fɔ sa k'a bɛna tɛmɛ farafinna tɔw la dɛ nka an bɛɛ bɛna kɛ kelen Mali bɛna ja dɛ
ala ko kɛ madame Karame Awa Gunjam ni ale ka sɛbɛnni ye DNGM ale ɲɛma danga min k'a ɲɛsin hakilina jugu tigilamɔgɔw ma ko groupe Wagner bi sanu bɔyɔrɔ t'u bolo bi a t'u bolo sini o kuma k'u ka fara Mali burujali ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la référence du Mali a ka bi bɔli don bɔ jabate ne bila ne bɛ bɔ ni sɛbɛn o kama ko Nouvelle Horizon ɲɛdankura nin ye fɛn min ye Mamani Ture a ka sɛbɛn nin ye a ko an ka taa farafinna tilemanfan jɛkulu ka tɔnba kɔnɔba n'o kama ko CEDEAO u yɛrɛ k'a fɔ fɛn min ye CEDEAO ye a jamana ɲɛmaaw k'u bɛna ɲɔgɔnnajɛrɛ ba dɔ kɛ nin kalo in sa waati la n'o ye sɛbɛnnikalo a ban waati k'u bɛna ɲɔgɔnnajɛba in n'o ye a tako 77 ye ko nka Zena ta baaraw k'a bɛna taa sigi sen kan New York États-Unis jamana kan fasiri kɛba Mamani Ture ka fɔ la a ko nin ɲɔgɔn ye n'o ye a tako 77 ye a ko jamana fila bɛ yen olu de kun kan kuma bɛ taa fɔ nin ko in kɛnɛ kan jamana fila min ni coup d'état kɛra a kɔnɔ ni sɔrɔsiw bɛ fanga na n'olu de ka taabolo kɛlen bɛ ka CEDEAO kamana gan kosɛbɛ ni CEDEAO tɛ a jamana ɲɛmɔgɔw ka taabolo la n'o ye Mali ani Guinée Conakry k'olu tɔgɔla kuma de bɛ taa fɔ nin don kofɔli na n'i y'a ta k'a lajɛ u ko fasiri kɛba ka fɔlɔ n'o ye Mamani Ture a ko n'i ye farafinna tilebin bolo lajɛ n'o ye CEDEAO jamanaw ye a ko Mali ni Guinée dɔrɔn k'olu ma coup d'état kɛ koyi ko a kɛra Burkina Faso nka CEDEAO yɛrɛ fan fɛ n'o ye CEDEAO ɲɛmɔgɔw ye a ko Burkina faamaw u n'olu ka di kosɛbɛ Burkina faamaw b'a la ka baara kɛ cogo min na k'o ye CEDEAO ɲɛmɔgɔw u ka hakilina ye donc ko Burkina sen t'a la Mali ni Guinée Conakry olu ka kuma de bɛ taa dankɛnɛmaya nin don kofɔli na nka n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ fasiri kɛba ka fɔ la a ko jɛkulu dɔ bɛ n'o ye panafricanistes ye k'olu bɛna yɛrɛ k'a fɔ ka taa farafinna kungo ani anw ka gun n'o ye farafinna tilemanfan CEDEAO jamanaw ye ka t'olu ka ɲɔgɔnnajɛrɛ kɛ fɔ États-Unis jamana kan a ko t'olu fɛla ko ye dɛ a ko nka maa min bɛ nin jɛkulu ɲɛmaaya la bi n'o ye président en exercice n'o ye président en exercice de la conférence des chefs d'État et l'organisation sous-régionale Umaru Ambalo ale tɛ Guinée-Bissau président ye wa a ko ɲɛnajɛ in kan ka kɛ ale ka jamana kɔnɔ ni a ko b'a kɛcogo la ko nka ka kɛɲɛ ni coup d'état y'ale fɛnɛ jɛ mois de janvier tɛmɛnen basigibaliya bɛ yen ko basigibaliya fɛnɛ b'ale ka so wa ale yɛrɛ fɛnɛ sirannenba de don nin waati laban ninnu na ni a fɛnɛ tɛna gɛn ka bɔ a nɔ la o basigibaliya hukumu kɔnɔna na ko de kama u ye nin ɲɔgɔn ye ba in ka a bɔ a kɛyɔrɔ kɔrɔ la ka taa ne ye l'Amérique jamana kan ko wa u kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ n'o ye jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ farafinna ka jow sariyaw ɲini kosɛbɛ a ko nin baara min filɛ senna nin ye CEDEAO mɔgɔw fɛ ka wuli ni u ka zone kunkan kɔrɔfɔw ye ka taa kɛ fɔ l'Amérique jamana kan k'u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini an tɛ ayiwa ni kɔni ye Nouvelle Horizon olu mɔgɔw y'a fasiri bi sɔgɔmada in na Mamani Ture ale tɛgɛ nɔ b'a la kuma ka ɲi jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn ba jabate naamu n bala cogo bɛ di Sidi Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona joona o don le sɔrɔ kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla n'o ye Aminata Dindi Sisoko ye tiɲɛ a y'a yira k'a fɔ an ka taa Dakagun kan Segu Sido ani Balanzan do tabarikala Balanzan 4000 Balanzan 400 kosɛbɛ Balanzan 40 ani Balanzan kɔkurunin 1 ayiwa dugudenw bɛɛ t'o yɔrɔ dɔn jango duna ɲɛ ta ni ci sɛbɛnnikɛla ko a ko di Sidi Tarawele a ko yɛlɛma belebele dɔ min ye ba polisilakaw ye kosɛbɛ Sidi u kɛmɛ ko hakilina ta min ye Dakagun kan ayiwa a ko an bɛ don min na ko bi directeur régional de la police de Segu o bɛ maa min kofɔ o de ye commissaire divisionnaire Abdulaye Kulubali kosɛbɛ Badabada Abdulaye Kulubali min ye Abdulaye ye ni dɔw ko ma blocus i b'a ye k'a fɔ walima dɔw ko cɛjan dɔw ko Gilbert Djenjere a min ye cɛ kelen ye n'i ye tɔgɔ tɔgɔ fɔ a ma kosɛbɛ o bɛɛ bɛ bɛn a ma tabarikala bonya tɛ janya tɛ yanga tɛ baara yɛrɛ ɲɛdɔn tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin cɛ in a mana bila yɔrɔ yɔrɔ la a bɛ taa ni k'a tɔgɔ to yen ɲuman ani yɛlɛma ni yiriwa sira kɔnɔna la a ko hakili lajiginna min ye Abdulaye Kulubali commissaire divisionnaire a tun bɛ CCR la a ye CCR kɔni a y'a dilan ka diya ni ka bila polisiw ka dangana kɔnɔ minnu tun tɛ kɛ ka kɔrɔ a y'olu baaraw bɛɛ lajɛlen dilan polisi ka baara ye mun ye wari min bɛ sɔrɔ ni ka yira jama la
jamana ɲɛmaaw y'a bila baara min na min ye Sedi Traoré ka se k'o ɲɛf'u ye a ko a bɔlen CCR kɔnɔ Sedi Traoré a taara aéroport du Mali la n'o ye aéroport international Modibo Keita min ye a ka marque a y'o fana bila yen min ye aéroport la baara mun tun bɛ n'a dɛsɛ bɛ ka kɛ i b'a ye k'a fɔ a y'i disi da o la o tuma a sera k'a baaraw boloda min ka bolo ta ka da nangarabaw kan min ye polisiw ka baara ye min ye ka dɔ fara kologirali kan Sedi Traoré a y'o fana boloda aéroport kɔnɔna la a ko an bɛ don min na ko bi baara ye yɛlɛma yɛlɛma ye min ye commissaire divisionnaire Ablaye Kulubali ye ale de ye polisiw ka ɲɛmaaba ye Dakagun kan Segu a ko a y'i sigi k'i miiri Mali fɔra maa minnu kɔ u y'u seko n'u damayira kɛ nka diɲɛlatigɛ kɔnɔ maanifin n'i bilala fɛn o fɛn na a ko i kan ka jateminɛ kɛ baara yɛrɛ ɲɛda yɛlɛmali la baara kan ka taa ɲɛsira minnu fɛ a ko waleyaw dɔ bɛ ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ n'o ye basigibaliya ye a ko dogolen tɛ maa la min ye bingali kɛrɛnkɛrɛnnen ka ta ni ka pharmacie sɛgɛrɛ a ko o yera an ka jamana yɔrɔ caman na Bamako b'o la ka taa bila an ka marabolo caman na a ko maa wɛrɛ nin tora bingali la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Ablaye Kulubali commissaire divisionnaire min ye polisiw ka ɲɛmaa ye Segu jamana kɔnɔ a y'a yɛrɛ k'a fɔ ale kɔni bɛna munumunu salo boloda pharmacie minnu bɛ Dakagun kan min k'a bɛɛ lajɛlen recensé ka ban a bɛnna pharmacie 31 ma ni k'u la kuma ɲɔgɔnya kuma ɲɔgɔnya in kɔnɔna la Sedi Traoré u mago bɛ fɛn minnu na fɛn minnu bɛ n'u b'u majɛ i b'a ye k'a fɔ min ye extincteur ye tasuma fala o kan ka y'u bolo groupe électrogène o kan ka y'u bolo coffre fort o kan ka y'u bolo o kuma fenêtre dɔ bɛ yen o kan ka ye pharmacie bɛɛ la ni feere bɛ kɛ sufɛ ka datugu i b'i bolo bɔ fenêtre fɛ o fana kan ka y'a bɛɛ la nka caman bɛ o t'o la dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni balila kasara dɔ bolodara min kɔni ye fɛn fɛnɛ kan ka sɔrɔ min bɛ maanifinw ni kisi ka taa bila o n'a ɲɔgɔnnaw la a ko Ablaye Kulubali ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ni ka taa pharmaciw lajɛ n'olu bɛ yen o kuma n'o tɛ yen o kuma min b'a to pharmacie ɲɛmaaw bɛ se k'olu dilan joona joona sabu a dilanni de bɛ kɛ sababu ye ni kana ni kisi ye ni kana ni baara yɛrɛ yiriwali ye a ko n'i y'a lajɛ bingali minnu kɛra Sedi Traoré bingali kɔni a dagosi bonyara a ko hali bi maaw de bɛ maa minnu ka baara ni ka taa bi pharmaciw kan a ko munna u bɛ bingali ta ka pharmaciw sɛgɛrɛ jɔyɔrɔ min b'u la jamana kɔnɔna la hakilina min b'u la jamana kɔnɔna la Sedi Traoré bɛɛ lajɛlen b'o dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko ni lancement in kɛra kunun an kɔrɔ kunun tɛnɛn a kɛra pharmacie du rond point o filɛ nin ye Sɔmɔnɔkin Sɔmɔnɔso la i b'o yɔrɔ dɔn Segu wa Sɔmɔnɔso a tɛ bada la de a bɛ bada la Sedi Traoré sigida quartier kɔnɔ ka i ɲɛsin ba fan fɛ e bɔda tɛ o i bɛ taa bɛn ni ji de ye awɔ n bɛ yen dɔn kojugu Sedi Traoré sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Sɔmɔnɔso ye i b'a ye k'a fɔ nin lancement baara kɔni koromokarili kɛra yen i b'a ye k'a fɔ directeur régional de la police de Segu commissaire divisionnaire Ablaye Kulubali ɲɛna Ablaye kelen tɛ yen min ye a baarakɛɲɔgɔn polisiw i b'a ye k'a fɔ min ye commissaire principal premier arrondissement Sulemani Touré min ye commissaire adjoint deuxième arrondissement Moussa Doumbouya nin bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛrɛfɛ min ye commission des sages des pharmaciens de Segu Ali Sumuntera ale fana tun bɛ n'ale ordre des pharmacies de Segu o ɲɛmaaba ye min ye Yusufu Jara ye ale fana tun bɛ n'ale promoteur de pharmacie Yaya Mangara ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ u y'a yira min ye commissaire ye ale ye kuma min ta k'u sɛgɛrɛ ko bil hakili lakika don o tuma u bɛ n'u hakili to a la a ye fɛn min ta k'u sɛgɛrɛ k'olu yɛrɛ ka kisi don olu ka ɲɛta don olu ka yiriwa don o tuma k'olu tun tɛ nin bɛɛ kalama baara in na ko ye o tuma ko bilen u ka hakili juru caninen don kosɛbɛ a ye kuma min ta k'u sɛgɛrɛ o tuma k'u bɛna yɛlɛma don u ka baaraw la a na tu kɔnɔ i b'a fɔ ko kilisi o tuma o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Ablaye Kulubali ye a y'a yira k'a fɔ maa minnu kan ka gardiw boloda pharmacie kɔnɔ olu kan ka bila sigi hakilina minnu na maramafɛn minnu kan ka d'u ma n'u bolo degunna n'u ye maasure ye maa min kan ka wulikajɔ min kan ka kɛ o tuma numéro min kan ka d'u ma u y'u da don fɛnɛ na joona joona polisiw fɛnɛ kan ka min kɛ o tuma ko polisiw na wulikajɔ kɛ joona joona a ko min kɔni ye boli kuma dɔn o ka fisa ni sen ka di ye i bɛ nin polisikɛ na a ye nin fɛn fɛn min fɔ nin ye lakika don Bilhaki wɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ a kɛlen bɛ k'a ka sujuru da Segu n'a Lamini yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen ko nafolo bɛ don ka bɔ k'a kɔnɔ a ye nkɛlɛnkɛ da ye ka ban dɛ maa b'a bolo teri tɛ maa minnu na minnu tɛ gardien ye n'u bɛ jɔjɔlima la i nana waati o waati k'i bɛ kojugu boloda bulo bɛ tigɛ k'i kan. n ko a bɛ fɔ a bulo de ma ko suba a bulo suba kɛ suba don dɛ a ka jan wa n'i ye a jɔlen tenni na kosɛbɛ i bɛ se ka polisiya nege minɛ yɔrɔnin kelen
ah teni kan cɛjan na sa cɛjan yangan belebele Segukaw ye garisɛgɛ sɔrɔ Sidi Traoré Buwa Jabate naamu min ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kuma in a tɛna janya kosɛbɛ a ko min ye Abulaye Kulubali a ka ladilikan n'a ka bilasirali a n'a ka wulikajɔ ni ka nin marque kɛrɛnkɛrɛnnen k'o bila Segu kɔnɔ a ko Segukaw kɔni tɛna ɲinɛ nin kɔ fo ka taa badabada finibɔ fo nɛrɛbɔ min kɔni ye don n'a nataw ye a ko nin kuma ninnu tɛmɛnen kɔfɛ a na to ka wulikajɔ kɛ a tɛna sigi ko ye ka taa lajɛ a ye kangari ni kilisi mun ta ka d'u ma a fɔcogo ɲuman a baara kɛcogo ɲuman n'a sɔrɔ u bɛ k'a bolo da o tuma ko ni pharmacie ta banna a ko jamana ka cakɛ yɔrɔ wɛrɛ minnu bɛ yen a ko a kɛmɛ ka programme kɛ a bɛna taa s'a bɛɛ lajɛlen yɔrɔ dɔɔni dɔɔni jan k'u bɛɛ lajɛlen nimisi se ka kisi cogo min na min ye Banbanciw ka tɔɔrɔ ma a ko wulikajɔ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka Banbanciw ka dagajugu k'o sama ka bɔ an dala n'o tɛ n'an bɛɛ lajɛlen y'an bolo fila kuraase k'an sigi ni ka bɛɛ lajɛlen ta ka da lakanabaaw kun lakanabaaw n'u ka baara dugudenw n'u ka baara ko fɛn dɔ bɛ se ka bali ka sɔrɔ a waati ma se kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ lesɛri kɔnɔ Aminata Dindi Sisoko ale ka sɛbɛnni don baara ɲɛna an bɛ dɛgɛ min walima te yasa te wasa an bɛ taa Tɛnɛba fan fɛ o bɛ kɛ Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn te flécha ti balan togo bɛ di Buwa Jabate ne bolo bukɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn u kama ko Kayima de Inde o don fasiri kɛba u kama ko De Samake De Samake ko a ko Mali ni kɔrɔnɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ e ko a ko k'a t'a fɛ ka kɛ siècle sabasiri ye wa tuguni sɛbɛnfura yɛrɛ kan Alassane Dramane Ouattara n'ale ye kɔrɔnɛ jamana ɲɛmaa ye ale ni kolonɛl Asimi Goïta u b'a la k'u ɲɛmiri bɔ ɲɔgɔn na fasiri kɛba ko a ko n'a sɔrɔ nin fan fila bɛɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka jo d'a yɛrɛ ma dun a ko an ka taa fɛn min politique bunakun kan a ko a bɛ kalo kelen bɔɲɔnko bɔ juillet kalo tile 10 tɛmɛnen sɔrɔdasilaka n'o ye Kɔrɔwari ye sɔrɔdasilaka maa 49 olu y'u mun deni don an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnfuraw man ɲi nacogo ma sidɔn kosɛbɛ u kɔni donna an ka jamana kɔnɔ lakana tigilamɔgɔw ye bolo da u kan pankurunjigi kɛnɛ kan ka yɛrɛ k'a fɔ maa minnu bɛ n'u ka nani u ma na sira jɛlen fɛ fiyewu jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ka batakiw kɔnɔ o waati kɔfɔlen na u y'a yɛrɛ ka ko maa ninnu ye ko taɲininaw don minnu bɛ taa marifa ci ko saraka minɛ ka bila kun n'an k'o ma ko mercenaires a doni bi cɛ a baara in kɔni a gɛlɛyara jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ a ko wa n'i y'a ye debi nin ko in kɛra falenfalenni o cɛra kosɛbɛ Mali ni kɔrɔnɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ a ko affaire yɛrɛ ko a kɛra affaire d'État ye jamana wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye Mali teri jamanaw ye ale ni kɔrɔnɛ teri jamanaw ko caman da donna nin ko in na a ko nka ko waati laban in na a ko nin ko min filɛ nin ye Mali ni kɔrɔnɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko sɔrɔdasirika maa saba tun b'a la n'o ye musolaka maa saba ye olu bilara ka taa u ka jamana kan pewu ka kɛ ni kɔrɔw ye fɛn wɛrɛ minnu bɛ n'o bɛ adamadenya yɛrɛ hakɛw tɛmɛni kɔfɛ n'o tɔgɔ ko humanitaire k'olu bila de ko a tɔ ye maa 40 ani maa 6 a ko a baara kɔni b'a la ka gɛlɛya kosɛbɛ kɔrɔnɛ jamana fan fɛ a ko juma tɛmɛnen kalo tile 9 fasiri kɛbaa ka fɔ la ko délégation dɔ nana an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaa a y'u bisimila a ko délégation ma ɲɛmaa o kun ye Geoffrey Onyama ale ye Nigérakaw ka ministre min ɲɛsinnen u ni jamana wɛrɛ cɛ kuɲɛɲɛrɛw ma ale ni maa caman wɛrɛ kun donna ɲɔgɔn na ka na jamana ɲɛmaaw ka n'u kuma ɲɔgɔnya ka kɛ da ɲuman ye walasa fɔ ka bɛn ale ni nin sɔrɔdasilaka minnu filɛ nin ye u bɛ se ka kana bila cogo minnu na a ko yanni olu ka nani cɛ Sénégal jamana ɲɛmaa Macky Sall k'ale fana tun nana an ka jamana kɔnɔ ka na Asimi Goïta a kuma ɲɔgɔnya a ko nin délégation fila bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ko in a kɛra fɛn min ye médiation b'a la ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ko k'a lajɛ ko Kɔrɔwari diinɛmɔw n'u ka religieux ye k'olu fana délégation ba de wuli ka na an ka jamana kɔnɔ ka na jamana marabagaw ka na u kuma ɲɔgɔnya walasa fɛn min ye bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka don ko in na cogo min na sɔrɔdasilaka maa 46 min bɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'u don cogo min na tiɲɛni ka tiɲɛ na Mali k'u kana bila u ka t'u ka so nka waati laban in na an ka jamana ɲɛmaayaso k'u kumana ko Buwa u ye mun fɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛ don kɔrɔnɛkaw n'u ye jɔngala fɔ k'a fɔ ko olu ka mɔgɔw don an ka jamana kɔnɔ k'a bɛ dankari Mali ka kelenya yɛrɛ la a bɛ dankari an ka jamana ka jamanaya yɛrɛ la o ye ka maramafɛnw cɛ ka i wali ka don u nana mɔgɔ ma tɔgɔ la olu bɛɛ yɛrɛ k'a fɔ ko olu ni maa ma jɛ nani kama nin waati na o dɔ ye minisima ye o dɔ ye barikani ye a ko yɛrɛ fana dɔ ye CEDEAO ye ko kuma jɔlen t'a la ka fɔ ko in na nka dalilu fanga bonyalen na fɛn min jamana ɲɛmaaso k'u fana kumana u y'a yɛrɛ k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara depuis an ka mankan in wulila e ka fɔta ka ca ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta kan Mali kɔni y'a faamu sa k'a fɔ ko hali ni an teri t'i ye e kɔni an ka ko man bon i ma kosɛbɛ ko nka k'i ka maa 46 in k'olu sama ka taa sema bɛɛ ni kɛlɛ kɔnɔ a k'o tɛ kojugu ye koyi nka an ka maa dɔw fana bɛ aw ka jamana kɔnɔ minnu b'a la k'u to jamana kɔ kan aw fɛ ka tiɲɛni ni
bisibasa wale yɛrɛ k'o don jamana kɔnɔ. Naamu. O dɔ ye jɔn ye. U ko an ka président kɔrɔ den. N'o ye honorable député kɔrɔ. Karim Keita. Ya Kacho. K'a bɛ yen. Kɔrɔ wɛrɛ jamana kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ. Naamu. Karim Keita kɔfɛ. A ko maa filanan ye jɔn ye. Jɔnni. Cɛman Ibɛri Kulubali. Ko ale ye IDD parti politique tɔn o ɲɛmaa don. K'a fana bɛ kɔrɔ wɛrɛ jamana kan. Cɛkɔrɔba den. A ko nin maa kofɔli ninnu nin t'a bɛɛ ye. Maa wɛrɛw bɛ maliyɛn na minnu ye politikimɔgɔw ye. Minnu ye jamana in kɔni ko u nɔminɛnen don. Burujali ko sira fɛ. U nɔminɛnen don suɲɛni yɛrɛ n'o ye ka jamana nafolo k'a suɲɛ. K'a bolofila dun ko sɛgɛ kelen b'u la. Ni jamana ma ɲɛ k'u ye nkelenkɛ da u la. U b'u la ka t'u dogo kɔrɔwɛrɛkaw fɛ yen. Ni y'aw ka maa 46 fana b'an bolo. Cɛncɛnnikan cɛla aw jo tɛ ko in na. A kɛcogo ma ɲɛ. A b'an ka politigima minnu bɛ n'u bolo ka t'u da ka jamana kɔnɔ. N'u b'a la k'u to yen. Ka jamana bisibasa. N'u b'a la k'u to yen. Ka yɛrɛmabila wale kɛ fɛn y'an ka jamana kɔnɔ. A ko an tɛ jɛn n'o ye. A b'olu fana mɔgɔw siri kɔli. Ka n'u da ɲɛ kɔrɔ. Payi. N'aw siri ka n'u da ɲɛ kɔrɔ. An fana ka mɔgɔw an b'u kana. An jo dɛ. A ko kibaruyaw ka sɔrɔcogo la. N'o ye Kayimaden Inde. A ka fɔ la. A ko cɛman Ibɛri Kulubali. A ye jamana bila depuis octobre san 2021. Octobre la. A ko dɔnni ma jɛ san 1 de la. Nka u k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ Korowari. O kɛra Ivoirien ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya fɛtu senfɛ. Faransi ambasade kɔnɔ ko ɲɛnajɛ dɔ kɛra yen. Cɛman Ibɛri Kulubali. Cɛkɔrɔba den k'a tun bɛ kɛnɛ kan. Donc ko y'a dangɛnɛmaya k'a yɛrɛ k'a fɔ. Nin maa kofɔlen min filɛ nin ye. Ni jamana ye mandat yɛrɛ bila o kɔ. K'u bɛ Korowari jamana kan. Ni Alasani kɔni b'a fɛ. Ani maa minnu bɛ surunna dɔrɔn n'u b'a fɛ nin ko in a ka ɲɛnabɔ. Surasiw minnu bɛ an bolokɔrɔ u ka bila ka t'u ka jamana kan. K'u fana k'an ka maa minnu bɛ yen. N'u ta m'u dogo Alasani fɛ yen. Ka kɛ walejugu kɛbaa ye jamana kɔnɔ. K'u k'u siri ka n'u da ɲɛ kɔrɔ. A ye an ka mɔgɔw di. An fana b'a ta di. Joona an b'aw ta di. Kuma banna. Jamana ɲɛmaaso. U kɔni Buwa Jabate. A ko a sɛgili saba siri yɔrɔ. O de ye nin ye. Yala Alasani Dramane Ouattara. Nin maa kofɔlen minnu filɛ nin ye. A na se k'a tɛgɛ da nin bɛɛ kan ka nin bɛɛ siri ka na di. A se b'a ye. Mali marabagaw ma wa. A se b'a ye. Ko n'o se ma k'a ye. A ka cɛ 46 min ka jamana kɔnɔ. K'u fana tɛ taa. An jo dɛ. Kayimaden Inde. Olu ka bi bɔli la. Den Samake ale y'a fasiri. Sidi Tarawele. Buwa Jabate. Ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn. Tiɲɛ. Ne bɛ n tigɛ don joona. Le pays. Kosɛbɛ. Sɛbɛnnikɛla n'o ye Mamadu Jara ye. Mamadu Jara ko. A ko waleya cɛjugu dɔ ɲɔ ɲalen bɛ an ka jamana in kɔnɔ. Kosɛbɛ. Min ye cɛ tɛ muso tɛw ye. Ko sɔɔni min ye nin waleya cɛjugu in ye. Sidi Tarawele fu bɛna siri ni danna. Sabu min danna.